भूले मध्य अक्षय तृतीया दिन एही सबु भूल गुड़िक करंतु नाही, नचेत अनेक जन्म पर्यंत आपण को दारिद्र्यतार सम्मुखीन हेबा पई पड़िबो। एही अक्षय तृतीया दिन रे माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुकर विशेष रीति रे पूजा करा जाय थाए। एही दिन जदि आपण माँ लक्ष्मी को संतुष्ट करि दियंती तेबे दारिद्र्यता सबुदिन पई आपणक जीवन रु चली जाय थाए एवं आपणक केबे भी आर्थिक संकटर सम्मुखीन हेबा पई पड़ी न थाए। एहार विपरीत जदि आपण एही दिन एपरि किछि कार्य करिथांती जहा माँ लक्ष्मी कर प्रिय होई न थाए एवं एहा द्वारा माँ लक्ष्मी जदि असंतुष्ट होई जानती तेबे आपणको अनेक जन्म धरी दारिद्र्यतार सम्मुखीन हेबा पई पड़ी थाए। तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे माने एही विषय रे आलोचना करिबा जे अक्षय तृतीया दिन आपण केउ सब भूल न करिबा उचित। तेबे बंधु माने अक्षय तृतीया दिनटी आमर हिंदू मानक पई अत्यंत विशेष एवं गुरुत्वपूर्ण दिन अटे। एपरि मान्यता रहिछि जे एही दिन प्रत्येक कार्यर फल अक्षय होई थाए। एही दिनटी दान धर्म पूजा पाठ पई एक अति विशेष दिन अटे। एही दिन आपण करिथिबा दानर पुण्य आपणको अक्षय रूप रे प्राप्ति होई थाए, जहा कि मृत्यु परे मध्य आपणकर साथी रे रही थाए। तेबे बंधु माने आपण माने निजर सामर्थ्य अनुसार एही दिन रे यथा संभव दान धर्म पूजा पाठ करंतु। दरिद्र एवं असहाय लोक माननकु सहाय्य करिबा पई चेष्टा करंतु। पशु पक्षी माननकु खाद्य दान देबा पई चेष्टा करंतु एवं आपणकर सामर्थ्य अनुसार एही दिन जेते मात्रा रे संभव आपण दुखी रंकी माननकु खाद्य देबा पई चेष्टा करंतु, कारण एहार फल आपणको अक्षय रूप रे प्राप्ति होई थाए। आपणको अक्षय पुण्य फलर प्राप्ति होई थाए। एहा द्वारा देवादेवी माने मध्य आपणको उपरे प्रसन्न होई थांती, जहा फल रे आपणको जीवन रे चालिथिबा अनेक समस्या अनेक संकट आपणको जीवन रु दूर होई जाय थाए। आपणकर दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिवर्तन होई थाए। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे एही दिनटी को अत्यंत शुभ बोली माना जायछि। एपरि मान्यता रहिछि जे जदि एही दिन आपण स्वर्ण अलंकार किणंती तेबे आपणको घर को माँ लक्ष्मीकर आगमन होइथाए एवं आपणकर उन्नति मध्य होइथाए। तेबे आपण निज सामर्थ्य अनुसार एही दिन जदि किछि स्वर्ण अलंकार किणंती एवं माँ लक्ष्मीको पाखरे रखी एहाकु चंदन कुंकुम हळदी लगाई पूजा करती एवं तापरे ताकु नहीं निजर ट्रेजरी रे रखती। एहा द्वारा आपणकर धन रे मध्य वृद्धि होइथाए एवं माँ लक्ष्मीकर सदा सर्वदा आपणक परिवार उपरे कृपा मध्य वृष्टि होइथाए। तेबे बंधु माने एही वर्ष मे 10 तारिख दिन एही पवित्र अक्षय तृतीया पड़िबाकु जाउछि। मान्यता रहिछि जे वैशाख मासर शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया भाବରେ माना जाय थाए, जहा कि हमर एही वर्ष मे मास 10 तारिख रे पड़िबाकु जाउछि। एही दिन सुना किनिबा द्वारा आपणक जीवन रे सुख समृद्धिर वृद्धि होइथाए एवं जीवन रे चालिथिबा समस्त आर्थिक संकट आर्थिक समस्या गुड़िक मध्य दूरेई जाय थाए। एमिति कि जदि आपण ऋण कर्जग्रस्त अछंती तेबे ऋण कर्ज मध्य धीरे धीरे सूझी होई जाय थाए। तेबे बंधु माने एही दिन गोटे विशेष कथार ध्यान रखिबे जे एही दिन केबे भी केवल माँ लक्ष्मी को एका पूजा करिबे नहीं, माँ लक्ष्मी को सहित भगवान विष्णु को एका सहित पूजा करिबे, जहा द्वारा आपणको अनंत कोटि पुण्य फल प्राप्ति हेबो। कारण भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी पति पत्नी अटंती, तेणु एही दिन जदि एका सहित आपण माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुकर उपासना करती तेबे आपणको माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुकर विशेष कृपा प्राप्ति होई थाए। तेबे बंधु माने किछि एपरि कार्य मध्य रहिछि जहा आपण अक्षय तृतीया दिन करिबा द्वारा आपणको माँ लक्ष्मीकर कोप दृष्टिर शिकार हेबाको पड़िथाए। तेणु आपण ध्यान रखिबे जेमिति अक्षय तृतीया दिन आपण एही सबु भूल गुड़िक न करंती। तेबे बंधु माने ए विषय संपूर्ण जानिबा पई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु निश्चय लिखंतु। तेबे प्रथमे
ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ କାହାକୁ ବି ଆପଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାହାକୁ କଟୁ ବଚନ କହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମାଂସ, ମଦ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏହିଭଳି ଭୋଜନ ଆହରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଚୋରି, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଜୁଆ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ଏଭଳି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଧନର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପର ଭାଗୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଯେପରି ଅକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ପାପର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଜର ପୂଜା ଘର, ନିଜର ଟ୍ରେଜେରୀ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଏବଂ ନିଜର ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଯେମିତି ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ କେବେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ନ ରହେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସୁନା କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବାସନ କୁସନ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏହିସବୁ ବାସନ ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏସବୁର ବାସନ କିଣନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବାସନ କିଣିବାରୁ ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଷଷ୍ଠରେ, ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କାହାଠାରୁ ଧନ ଉଦ୍ଧାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଧନ ଉଦ୍ଧାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଧନ ଉଦ୍ଧାରରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧାରରେ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ନୂତନ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଗଛ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧାର ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ 2ଟି ଦୀପ, ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକ ଆସି ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ମନା କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ।
तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननकु भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहित जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।